अविभक्त कोरापुट जिलार मोटामोटी समस्या कौन से बाबद में मुझे अवगत अच्छी ये जो मुख्य समस्या बहुत 55-56 मसीहा बेलू जो सेटलमेंट होता सेटलमेंट हो ना तेणु गोटे निपुण सेटलमेंट कर आवश्यकता ये सांसद विधायक मानवर मंत्री मत यहाँ जिलापाल को आम कहीचु थे सब दिग को विचार कर प्रपोजाल प्रस्तुत करूँ थे प्रपोजाल प्रस्तुत कले राज्य सरकार ठारू जहाँ जिला चाहिए ताकू आम मोहर लगे ये जिला जनजाति बहुल जिला तेणु जनजाति संप्रदायर जो मैंने गरीब लोक अच्छा जो मान पाखे जल जंगल जमीन अधिकार जो एफआरसी पट्टा मिलवा कथा ताकू मु परामर्श देती निर्दिष्ट समय सीमा भितर समस्त जनजाति संप्रदायर गरीब लोक पट्टा प्रदान करूँ कि पट्टा शून्य एवं घरडीह शून्य आदिवासी नवरंगपुर जिला हो कि अविभक्त कोरापुट जिला हो किए रहा कथा नुह अण आदिवासी मानक आम वसुंधरा योजन 4 डिसिम लेखा जमी दौचु घर बनवाई से क्रम आज मु परामर्श देती जे मिशन बोर्ड गोटे तहसिल जदि आम जिते आरआई सर्किल अच्छी गोटे आरआई सर्किल जब गोटे दिन गोटे गरीब लोक पट्टा देवा बोले मोटामोटी जिले में गोटे दिन में 70टा पट्टा मिल 70टा पट्टा मिलबार अर्थ हो 80टा पट्टा मिलबार अर्थ हो मास को 2500 पट्टा प्रदान हो पारे तेणु टार्गेट फिक्स करूँ जो कर्मचारी केते काम कर टार्गेट को एचिव करूँ समय सीमा धार्य करूँ निपुण भाव में राजस्व सेवा लोकों पाखे पहुँचातु नवरंगपुर जिला हो कि अविभक्त कोरापुट जिला हो जो शिक्षानुष्ठान सब अच्छी प्राथमिक शिक्षानुष्ठान आरंभ कर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पर्यंत सबूर जमी आगामी 50 वर्ष को देखिक आवश्यक जमी एबे ठारू शिक्षानुष्ठान मान को दिंतु नहले काली आम जमी देवाई चाहिए आम पाखे जमी नथिबो। चतुर्थ जो माने सब जमी को जबरदखल कर गरीब लोक जो मैंने अच्छा ना पट्टा कर दिंतु जदि से निर्दिष्ट जगह जो से जबरदखल करी से जगहटा आपत्तिजनक नुह ताले से ही जगार ही तार सेटलमेंट कर दिंतु पट्टा दे दिंतु आ जो जगार आवश्यक न थी संपन्न लोक किंबा प्रकल्पर अधिकारी माने व्यापक भाव में सरकारी जगह को अवरोध कर जबरदखल कर जबरदखल फल बहुत जगार रास्ता को मध्य जबरदखल नाल को मध्य जबरदखल नाली को मध्य जबरदखल गोचर जमी को मध्य जबरदखल ये प्रभावशाली जो मैंने अच्छा कार्यानुष्ठान आरंभ कर आरंभ गरीब ठारू न होकर सबुठारू संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति ठारू जबरदखल जमी को उच्छेद करिवार प्रक्रिया आरंभ करूँ से बाबद भी सब तहसीलदार मान को निर्देश दिखाई यहाँ एक्शन मुड रे आसिक करातु जिते लोक गरीब लोक को जमी देवाई चाहूँ से पर्याप्त जमी से मिल जिते प्रभावशाली लोक जबरदखल जमी को आम फेरस्त आनीपर ये आहरी गुड़िए समस्या अच्छी जनजातिर समस्या भितर सीटा हूँ जमी इटा शिड्यूल जिलाटा शिड्यूल जिलार बहुत जगार राजस्व गाँव लोक डिमांड अच्छी गाँ को मूल गाँव रु आ गोटे छोट पड़ा गाँ को मान्यता देवाई सेटा समस्त साथ परामर्श कर सरकार को प्रस्ताव जिलापाल पठातु जो प्रस्ताव पठेबे ताको आम मोहर लगे सब डिविजन दाबी एक लोकप्रिय दाबी आउ ये सरकार विश्वास करे जे छोट सब डिविजन छोट ब्लॉक छोट पंचायत से क्रम जो जगार बड़ पंचायत अच्छी पंचायतर मध्य आवश्यक पड़े सरकार विभाजन करेंगे छोट पंचायत गठन करेंगे ब्लॉक मध्य जो जगह बहुत बड़ बड़ ब्लॉक अच्छी ताकू छोट ब्लॉक रे रूपांतरित करने आम विचार करुचु सब डिविजन माने 50 वर्ष ऊर्ध हो गला ओडिशार सब डिविजन विभाजन ही नहीं तेणु समय आसला ये बाबद में चिंता करने सारा ओडिशा रे ये भाया कौन कौन प्रस्ताव सब अच्छी तार संकलन आम करुचु आगामी दिन में सरकार ये बाबद
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଲା ଯେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ସାର୍। ରାୟଗଡ଼ା ହେଉ, କୋରାପୁଟ ହେଉ କିମ୍ବା ମାଲକାନଗିରି ହେଉ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟଟା ଯେଉଁଟାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉନି, କାରଣ କ'ଣ ଆଉ ତାକୁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ସେ ବାବଦରେ ଏଠି ତହସିଲଦାର ମାନେ ସେଇଟା ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ ଜମି ନ ହେଇକିରି ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆପଣ ବି ଏଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏଠିକାର ବିଷୟ ଆପଣ ବତେଇଛୁ। এটা কেস টু কেস ডিফর করছে। আজি আমি নিষ্পত্তি করছু এবং প্রোক্লামেশন করছু বসুন্ধরা যোজনার যে পট্টা আমি দৌছু সেটা যে ওড়িশা গভর্নমেন্ট ল্যান্ড সেটেলমেন্ট অ্যাক্ট আর রুলরে উল্লেখ আছে যে 10 বর্ষ পর্যন্ত বিক্রি করে পারিবে না। পট্টারে লেখা হয়েছে 10 বর্ষ পর্যন্ত বিক্রি পারিবে না, 10 বর্ষ পরে কিন্তু বিক্রি করে পারিবে। এবে আমি তাকে সংশোধন করা যাচ্ছু যে যে গরিব লোক 4 ডিসিমিল জমি দৌছু সে পুনি ভূমিহীন হও আমি চাহুনা। তো আমি কোণ করবু এবে পট্টারে যেটা হব হস্তান্তর যোগ্য নুহ, ট্রান্সফরেবল হব না, হেরিটেবল হব। বাপাঙ্ক পরে পুଅ, পুଅଙ୍କ ପରେ ନାତି ଏମାନେ ପାଇବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେସ୍ଟା ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେସ୍ ସବୁ ସଂକଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି। ସବୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ମନ୍ତବ୍ୟ କଲମଟା ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ତାର କମ୍ପାଇଲେସନ୍ କରିକିରି ପ୍ରଦେଶ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଥରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏ ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ପ୍ଲଟ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ନେଇକରି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଚିଠି ପାଇବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇଦେବୁ। ସାର୍ ଉମରକୋଟରେ ଆଉ ଝରିଗାଁରେ ସାର୍ ନେତାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଜଣେ ବିହାରରୁ ଆସିକରି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ବାନ୍ଧୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସରକାରୀ ଜମିରେ ହୋଟେଲ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ତାଲିକା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ଖୁସି ହେବି ମୁଁ। ହଁ ସାର୍ ଆମେ ତାଲିକା ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍, ନରସିଂହ ଭାଇ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋର ନମ୍ବର ରଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁ ମହାଶୟ ଏଭଳିଆ ବିହାରରୁ ଆସିକରି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଝରିଗାଁରେ ହେଇଛି ସାର୍ ସେମିତି একদম মতো লিস্ট দিয়ে দিও। ଠିକ୍ ଅଛି জনপ্রতিনিধি বান্ধবী কହୁଛି সাধারণ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି ଗରିବ ଲୋକର ନାଁରେ ସେଟେଲ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବେପାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିକରି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ବୁଲଡୋଜର। ଠିକ୍ ଅଛି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବୋଧେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ଆମେ ଏଥର ଦେଖିବୁ।